everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel by me, Miss Aini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Di video Miss yang pertama, kita sudah belajar kosakata mengenai profesi. Dan hari ini kita akan kembali memperkaya kosakata kita, yaitu mengenai kata sifat dan kata benda yang berkenaan dengan makanan dan masak-memasak. Pasti seru ya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Check it out! Okay everyone, as I said before, today we are going to learn about adjective of food and noun of kitchen spices. Here we go. Baik, kata sifat yang pertama, flaky. Artinya terlalu renyah. Flaky, terlalu renyah. Flavorful. Flavorful. Artinya kaya rasa. Garlicky, garlicky, artinya terasa bawang putih. Greasy, greasy, berminyak. Heavenly, heavenly, artinya sedap. Hot, hot, panas. Icy, icy, dingin. Juicy, juicy, berair. Lean, lean, tidak berlemak. Melting, melting, artinya meleleh. Mild, mild, sedikit pedas. Milky, milky, berasa susu. Moist, moist, terasa lembut. Nah, demikian ya. Kata sifat yang berkenaan tentang makanan. Baiklah, untuk berikutnya kita akan belajar kosakata, kata benda mengenai bahan dapur. Kosakata yang pertama, cayenne. Cayenne, artinya cabai rawit. Chili pepper. Chili pepper, cabai. Clove. Clove, cengkeh. Coriander. Coriander, ketumbar. Ginger. Ginger, jahe. Green chili. Green chili, cabai hijau. Leek. Leek, bawang prei. Lemongrass. Lemongrass, serai. Red chili. Red chili, cabai merah. Scallion. Scallion, daun bawang. Tumeric. Tumeric, kunyit. Candlenut. Candlenut, kemiri. Caraway. Caraway, jinten. Celery. Celery, seledri. Galangal. Galangal, lengkuas. Lime. Lime, jeruk nipis. Nutmeg. Nutmeg, pala. Paprika. Paprika, paprika. Sand ginger. Sand ginger, kencur. Basil. Basil, kemangi. Cardamon. Cardamon, kapulaga. Tamarind. Tamarind, asam.
Oke everyone, demikianlah belajar bahasa Inggris kita hari ini ya. Mudah-mudahan dengan belajar kosakata hari ini, pembendaharaan vocabulary kalian semakin banyak. Teruslah semangat dan terus belajar dengan konsisten. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Tapi jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video Miss selanjutnya. Demikian saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.